Mana ka madu ko? Turun agad. Sabi. Main tu. Madu agak tosin tu Dewi terkepa. Tadi nak balik ke tu, balik sepeda na. Mama betul mana? Dah mah betul sepeda lalu mati. Nih sepedamu. Kau kenapa cuma betul sepeda dongo? Tadi nak pilih dulu aku tulis suka kompai. Dili, mabentukan sepeda lo kena kompai. Tekpan lu dong. Yo, kalah. Hei, kuit. Oi. Guys. Lagi. Lagi gimana na sulfikar? 100 tadi bepa. Ya dulu lo kang puasa ka. Ama gitu sih kok. Puasa ada kompetnya bulan Ramadan aja. Bisa mau ulah 5 ya. Mak gitu. Puas buta. Main?